Magandang gabi po. Ito na po yung gawa namin. Tapos na po yan, guys. Tapos na yan, mga lods. Ayan. Yan na po ang finished product, lods. Pwede na yan tanggalin sa lamisa. Kaya yan, lods. Ayan, lods, oh. Maganda tignan, lods, oh. Yan. Ito po yung printer ko, mga lods. Ayan. Ganyan print, mga lods. Mano-mano lang po yan, lods. Kamay lang. Okay, lods. Yan. Okay, mga lods, thank you very much sa pagpanood. Thank you.